साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स शरीफ का आगाज़। आज ख़त्म शरीफ का किया गया एहतमाम। कसीर तादाद में अवामुन्नास ने की शिरकत। साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स शरीफ का आज से आगाज़ हो चुका है। आइंदा 2 दिनों तक चलने वाले इस उर्स की मुकम्मल निगरानी ज़ेर क़ियादत मैनेजिंग ट्रस्टी मोहम्मद रशीद भट्ट साहब, साईं बाबा मीरा बख्श हज़रत दरवेश ग़ुलाम कादर ट्रस्ट के जुमला अरकान कर रहे हैं। हर साल बामकाम गोंतरियाँ कोपरा शरीफ में ये उर्स मुनक्किद होता है। इस साल 16, 17 और 18 जून बरोज़ जुमा, हफ्ता और एतवार 3 दिन तक जारी रहने वाले इस उर्स का आज पहला दिन था, जिसमें ख़त्म शरीफ पढ़ा गया। आज उर्स के पहले दिन ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के अफसरान समेत कसीर तादाद में मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, सादात, हुफ़ाज़ व कुर्रा के साथ साथ लातादाद अवाम ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर शहजाद मलिक, पीर गुलाम मोहम्मद, मौलाना बशारत साहब समेत बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अवाम ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ट्रस्ट के जुमला अरकान, जिनमें मैनेजिंग ट्रस्टी साईं बाबा मीरा बख्श हज़रत दरवेश ग़ुलाम कादर ट्रस्ट मोहम्मद रशीद भट्ट साहब, पीर नसार हुसैन शाह एडिशनल सेक्रेटरी, मोहम्मद अफसल शेख मिंबर, मोहम्मद बशीर मिंबर, सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह मिंबर, शाह मोहम्मद तांतरे मिंबर, चौधरी अब्दुल गनी मिंबर, ताज मीर व मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती मिंबर, हारून राठौर मिंबर और मिर्ज़ा मोहम्मद अमीन एडमिनिस्ट्रेटर ज़ियारत शरीफ शामिल हैं ने सभी अवाम से अपील की कि वो इस ज़ियारत शरीफ पर इसी तरह अगले 2 दिन भी हाज़री दें और आखिरी दुआ में भी शिरकत फरमाएँ। दिखाते हैं आपको साईं बाबा मीरा बख्श अलैहि रहमा के उर्स शरीफ की मुनासबत से पहले दिन मुनक्किदा रूहानी व इरफानी महफ़ल के मनाज़र और अवामुन्नास के तासुरात। के ऊपर में 3 दिन का जो उर्स शुरू हुआ है, इस पे सब लोग आए हैं। मैं भी यहाँ हाजिरी देने के लिए आया हूँ। इसी तरह हज़ारों लाखों लोग आते हैं और साईं बाबा सरकार ने हमेशा ही हमारी इस डिस्ट्रिक्ट की हिफाजत की है और हमें भी इस मुल्क का सिपाही बनाया है, क्योंकि बाबा जितनी भी सूफ़ी और संतों ने मोहब्बत का और मुल्क से मोहब्बत का और नशे से दूरी का मैसेज दिया है हर कौम के आदमी को, हर मज़हब के आदमी को, हर तबके के आदमी को। और साईं बाबा सरकार के ऊपर में आने वाले जितने अकीदतमंद हैं वो साईं बाबा से जितनी मोहब्बत करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते से भी हम उतनी ही मोहब्बत करते हैं। ये बॉर्डर एरिया पर होने की वजह से हमें बाबा सरकार की तरफ से इनकी तालीमों की वजह से ये मोहब्बत और इज़्ज़त और मुल्क से मोहब्बत और नशे से दूरी और ख़ासकर ड्रग्स से, शराब से और ऐसी चीज़ों से जो सोसाइटी को ख़राब करती हैं, ये साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का हमेशा मैसेज रहा है और हम सब जो भी मानने वाले हैं उस मैसेज को हम आगे तक पहुंचाते हैं और हम सबसे गुजारिश भी करते हैं कि आप भी इस मैसेज को दूर तक पहुंचाएं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये 3 दिन का जो उर्स पाक है हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श अलैहि रहमा का, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे ये 3 रोज़ा उर्स रखा गया है, जिसमें आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पे दूर दूर से लोग, पूरी रियासत से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पूरे मुल्क से भी लोग यहाँ आए हुए हैं और ये 3 दिन तक लोगों का इसी तरह हजूम जारी रहेगा। लोग बहुत दूर दूर से, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि चूँकि ये हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, लोग मज़हब व मिल्लत के ऊपर उठ के, हर मज़हब के, हर इलाके के, हर कास्ट के लोग यहाँ पे जो आते हैं और यहाँ पे अपनी जो दुआएं करके खुशी खुशी यहाँ से वापस जाते हैं। तो जहाँ तक यहाँ का बाबा जी का इतिहास का आपने कहा, तो ये तो बहुत बड़ी लंबी कहानी है। बाबा जी जो है इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ़ इलाकों में ये घूमते फिरते रहे हैं। बिलाखिर ये इलाका उन्होंने चुना और यहाँ पे आके वो बैठे हैं और पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने ना उनकी ने कोई शादी की थी, ना कोई बच्चा है, ना मकान है, ना ज़मीन है, सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए पूरी ज़िंदगी गुजारी
اور یہی ایک مشن تھا ان کا کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. انسان سب سے اوپر ہے اور اس ہمارے ملک کی جو مضبوطی بھی اسی میں ہے کہ ہر مذہب کے لوگ ہر ذات پات سے اوپر اٹھ کے ہم اس ملک کو مضبوط بنائیں. اور بابا جی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کو روحانی طور پر بارڈر کا محافظ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی جگہ چنی ہے جہاں پہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے یہاں پہ جمے رہے ہیں. اور ہم بھی اسی مشن کو لے کے چلتے ہیں کہ پہلے ہمارا ملک ہے, ہمارے لوگ ہیں, اور ہم لوگوں کی سہولت کے لیے یہاں پہ جتنا کر سکتے ہیں, جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور میں اگر اس زیارت کی بات کروں تو پچھلے کئی سالوں سے اس زیارت پہ میں آ رہا ہوں. جب بھی عرس ہوتا ہے, عرس پہ بھی آتے ہیں, اور عرس نہ بھی ہو تب بھی ہم بھی اس زیارت پہ آتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی اس زیارت کو بہت مانتے تھے, اور سائیں بابا جی کے آشیرواد سے ہمارا جو پریوار ہے وہ ایک شانتی جو ہے وہ بنی رہتی ہے. اور اگر ہم اس زیارت کی بات کریں تو بالکل LOC کے اوپر یہ زیارت ہے, اور بڑی سنکھیا میں یہاں دور دور سے لوگ جو ہیں آج اور کل اور پرسوں کے دن جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور بابا جی سے منہ مانگی مرادیں جو ہیں وہ پاتے ہیں. ہم نے راستے میں بھی دیکھا ہے کہ پہلے ہم یہاں پہ آتے تھے تو راستہ ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا, اور اب دیکھا جا رہا ہے کہ راستے کو بھی پوری طرح سے کمپلیٹ کر لیا گیا ہے, اور جگہ جگہ پر دیکھا جا رہا ہے کہ شردالوں کے لیے کڑے بندوبست جو ہیں وہ کیے گئے ہیں, اسٹال لگائے گئے ہیں, اور یہاں کمیٹی کی طرف سے بھی کڑے بندوبست جو ہیں وہ اس بار کیے گئے ہیں. میرا نام نپن کھجوریا ہے, میں یہیں سرحدی ضلع پونچھ کا رہنے والا ہوں, اور آج ہم یہاں بابا سائیں میاں جی کے دربار میں آئے ہیں. اور میں جو اپنی بات کہوں تو میں بچپن سے جو ہے مجھے یہاں بابا جی سے بہت لگاؤ ہے. میرے جو ماتا پتا ہیں وہ بھی مجھے یہاں پہ ہر سال جب یہاں عرس ہوتا تھا لاتے تھے. یہ بابا جی کا ایک ایسا ہے کہ یہاں پہ ہر مذہب کو ماننے والے لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں, کیونکہ بابا جی کے جو مطلب یہاں پہ آ کے جو بھی مراد مانگی جاتی ہے بابا جی اسے پوری کرتے ہیں. اسی نشٹہ بھاو کو لے کے جو لوگ ہیں یہاں پونچھ کے لوگ, جوری کے لوگ, کالا کوٹ سے ہو گئے, جموں سے ہو گئے, سری نگر سے ہو گئے, اور ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ جو ہیں یہاں پہ جو سال میں ایک بار 3 دن کا جو بابا جی کا عرس ہوتا ہے اس میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے جو ہے من کو سکون ملتا ہے, من کو چین ملتا ہے, کیونکہ بابا جی کے دربار یہ بالکل سرحد کے اوپر ہے. یہاں سے سرحد کچھ ہی دوری پہ یہاں پہ سرحد ہے. کئی بار یہاں پہ گولہ باری ہے, تو ہمارے جو بزرگ وہ بتاتے تھے جب یہاں گولہ باری ہوتی تھی تو یہاں جو سائیں میرا جی کے بابا جی تھے اپنے ہاتھ سے ایسے کرتے تھے, اور جو پاکستان کی طرف سے جو ہمارا کوچی ملک ہے وہاں سے جو گولہ باری ہوتی تھی, جب گولہ ہمارے یہاں لوگوں کو نقصان کرنے والا ہوتا تھا تو سائیں بابا جی اس گولے کو واپس اسی طرف بھیج دیتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہانی سنائی ہے, اور اسی لیے یہاں کے لوگ, اور یہاں کے نہیں پورے جموں کشمیر کے نہیں پورے بھارت کے کہوں گا, کیونکہ وہ لوگ ان کو مانتے ہیں اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آتے ہیں. اور میں بھی کہوں گا کہ یہ 3 دن کا عرس ہے, یہاں پہ ضرور آئیں. آج پہلا دن ہے, کل اور پرسوں یہاں پہ لگاتار یہ 3 دن بابا جی کا عرس چلتا ہے. اس کے علاوہ بھی سال میں کسی بھی دن آپ یہاں پہ آ کے بابا جی کے درشن پا سکتے ہیں, بابا جی کے آگے دعا کر کے اپنی جو مرادیں ہیں اور پوری کر سکتے ہیں. لاسٹ میں یہاں کی جو میڈیا ہے ان کا دھنیہ واد کروں گا, کیونکہ ان کی کوریج سے جو ہے ایسے جو استھان ہیں ان کی مہانتاؤں کو لوگوں تک پہنچانے کی جو ہے میڈیا کی ایک بہت بڑا یوگدان ہے. تو لاسٹ میں ایک بار پھر میڈیا کا دھنیہ واد کرتا ہوں. دھنیہ واد. سرکار سائیں بابا میرا بخش علیہ رحمہ کا عرس پاک, جس میں آج کے دن قرآن عظیم کی تلاوت ہوئی, دعا کی گئی. ظاہرین ساحلین جو بھی دور دراز سے آئے سب نے مل کر دعائیں کی, اور سرکار سائیں بابا میرا بخش علیہ رحمہ کے فیض سے سب کو فیض یابی ہوئے. اور یہ 3 دن کا عرس ہے. آج جمعہ, کل بار کو بھی ہے اور اتوار کو بھی ہے. اتوار کو 2 بجے دعا کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ابھی جیسا کہ آپ نے مجھ سے معلوم کیا کہ یہ جلوس کہاں سے آیا, یہ جلوس دارالعلوم جیلانیہ حسینیہ جو یہاں قریب میں سائیں بابا میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے
कदमों में दारुल उलूम जिलानिया हुसैनिया कायम है, जिसके अंदर कम से कम इस वक्त 100 तलबा जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जहाँ पर मुकम्मल आलिम का और मुफ्ती का कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल शुरू हो चुका है, और जिसकी मुकम्मल इस वक्त तालीमी निज़ाम को दावत इस्लामी तहरीक जो है वो लेकर चल रही है। तो उस सिलसिले में आज साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था, उर्स की शुरुआत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम जिलानिया हुसैनिया से तमाम तलबा जो है और पूरा स्टाफ जो है वो जुलूस की शक्ल में हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आया था। शाह साहब, ये बड़ी खुशी का माहौल है। आज हज़रत बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 39वां उर्स मना रहे हैं हम सभी मिलके, और आप देख रहे हैं कि बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत, हर रंग व नस्ल, फ़िरका, मज़हब, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी मिलकर यहाँ पे आ रहे हैं, और यही हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी शान है। इसी सिलसिले ने हमारे मुल्क को जोड़ के रखा है। मैं आपको शाह साहब एक बात कहना चाहूँगा, कुछ लोगों की गलतफहमियाँ होती हैं। मुझे याद आ रहा है कि मैंने मेहली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह की किताब मेरे मुनीर में ये पढ़ा था कि एक बार वो बाबा फरीद के उर्स पे जा रहे थे, तो वहाँ पे उनके कोई दोस्त थे किसी दूसरे सिलसिले से, तो उन्होंने कहा था कि ये जो फरीद के नारे लग रहे हैं, तो क्या ये भी कहीं पे कुरान में मौजूद है ये बात? तो मेहली शाह सरकार रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि जहाँ इसका जिक्र भी कलाम मुक़द्दस में मौजूद है, आप पढ़ो ना, ये फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूँगा। बाबा सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने रब्बे ज़ुल जलाल को इस शान से याद किया कि जिसकी ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये बड़ी एक मुश्किल तरीन बात है कि सब कुछ कुर्बान कर देना अल्लाह की मोहब्बतों में। जो आप सुनते हैं कि ज़ुय्यना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल कनातिरिल मुक़ंतरा, ये सब कुछ जो दुनिया की ज़ीनत है, इसको अल्लाह की मोहब्बतों में कुर्बान कर देना, तो उसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये वादा किया कि जो तुम मुझे याद करोगे तो क़यामत तक मैं भी याद कराता रहूँगा। मैं ये अवामन नास को कहना चाहता हूँ कि जो लोग दूर से रहकर ये समझते हैं कि यहाँ पे कोई शिरक की बात हो रही है, कोई बिदअत की बात, ऐसा कुछ नहीं है। ये जहाँ के लोग जो है वहदत के बहुत पक्के हैं, रिसालत के से मोहब्बत रखने वाले हैं, यहाँ भी कलाम मुक़द्दस की से ही तिलावत ही होती है, यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुज़ूर बात होती है, कुरान मुक़द्दस पढ़ा जाता है। यहाँ अब हज़रत बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की वजह से, उनके फैज़ान की वजह से आप ये देख रहे हैं कि दरसगाहों में बच्चे हाफिज़ बनकर निकल रहे हैं इस दरसगाह से, इस दरबार से, और भूखों को खाना मिल रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और एक जो मजहबी रवादारी है, जो हमारे मुल्क की एक परंपरा है, वो और मजबूत हो रही है।